लामा सानाय ताबुक हिनके नोकजागै साकसाइसुंनो लांमा सासुना हिनै सिक्रिखा बीजेपीनि गोजाम महिला मोर्चानि हास्टे कमिटिनि आदं स्नेहा बेगम सालकलग्रमै आमचाइनि लामा हामियानो तैयै खरां दिसावै लामाओ बाचावै खादुमानि ककनो सावै खनारिका आसक सिमिया सानमानि सुपुंजाकिया हिनके गथगिया प्रेसेनानि बागै खराइमुं बरिखा आफ्रो बतैबो शाखा बमंसासक ओंखा हिनके आबुनि बागै आमचाइनि एमएलए बिन्दु देबनाथ मानजाकनाय हिनै शाखा सालकलग्रमै लामा हामिया थांलाय सुख्लाय थगिया अंलाइजाक हापांनि मकल कलाया हिनै खादुमुं फुनुखा स्नेहा बेगम आमचाइनि लुकुरकनो लगिवो तयै लामाओ बाचावै सावै खनारिका वाइरि वाइ जुदा जुदा थंग्रंनि बदल लुकुबाय चंजाक आदंरकनो अककनो साफानो जोंजालनो सगाक जाकिया बिनि ककसिल सामुं ओंखा चंबारिनि जरावो हामक्राइनि कक रिजाकफानो बायथांगो आमचाइनि लुकुरकनि लांमा स्लाइ जाकिया लामा हामियानि बागै सालब्रुम दंकसं लुकुरक रोंनगो थांनाय रक साकजाय रक ते अक्रा चाक्रा रक जोंजालो कलाइजाक वातै पान्तिनि जरावो तेबो जोंजाल ओंखाहिनि शाखा स्नेहा बेगम तेबो शाखा अ जोंजाल रक सालसानिया बिसि बिसि रमै आमचाइनि लुकुरक लामा काहाम सानै फाइलाइमानि फिया थंग्रुंनि बदल स्लाइजाक फानो जोंजाल खे काकलांलिया हाइनि बागै आमचाइनि लुकुरकनि बिसिंगो खादुमानि बांशाखा बतैबो कक सेलसाखा लुकुरकनि काहामनि बागै अ नांकुकमानि न लुकुबाय चंजाक आदंरक मुंसाया प्रेसेया तमुं दाक्तिनो स्नामै रिजागिया हिनके तै चबा कतर ख्लाइनानि बागै या प्रेसेनानि ककनबो शाखा आबनो कारेखे नांजाकै तेबो शाखा बमंसासक ओंखा हिनके आबुनि बारजा आमचाइनि एमएलए मानजाकनाय हिनै बुकुक स्नेहा बेगम लामाओ बाचावै शाखा सीपीआईएम नि जरानि सिमि सानै फैमानि बीजेपी नि जराव बकुसुनो बाताई नायका हाइपानो बीजेपी बदल बिनि ककनो खनालिया हिनि शाखा সবাই যাই আমরা কিচ্ছু দিছে না আমার পঞ্চায়েত একটা বুড়োদের বাচ্চা দেয় না একটা হাঁসের বাচ্চা দেয় না কিচ্ছু দেয় না সিপিএম এর ঘরে দেয় সিপিএম সায়া লিস্ট করে জন্ম দিছি আমি সিপিএম এর 25 বছরের পিলারের লগে এলাকাবাসী সবাই জানে আমরা সাংবাদিক হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বাজারে ফ্ল্যাগ নিয়ে স্লোগান দেওয়ার মতো কোনো লোক আসিল না এই বাজারে সিপিএম এর পিলারের অতিক্রম করি আমি স্লোগান দিছি আপ টু আগরতলা আপ টু কমলনগর আপ টু জিততলি আপ টু কাবরাঙ্গাতলি তৈমান্দাল উত্তর তৈমান্দাল কামাইছড়া কাবরাঙ্গাতলি মাইক্রুসা কাঁচাগলা দেখাই দিছি আমার আজ পর্যন্ত লেফট ইন্ডিয়া দিছে না আমি পার্টি লেগে এত কারা গাছি যদি 18তে বিজেপি নাই তো আমার কচু কাড়া করে লাইতো কচু কাড়া আমি থানা অবরুতে আমি আজকে পার্টি আমার কাজতলা দেখাই দিছে অনকয় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা হইবা আমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা যাইতো না আমি সরকার হওয়ার পরে 18 ইলেকশনের পরে এই ওয়ার্ড মিটিং এ আমি 3টা খামের কথা কইছি আমার পাশের বাড়ি জামাল তালালাই 2টা খাম আমার নিকার ভাই ইয়ালা জাম বাগান হাতে 20,000 টিয়া দিছে হাতে 3টা 4টা খাম দিছে আমি পার্টি লেগে কাছে আমি টিয়া দিতে কিনে দিছে আমারে খাম দিছে না পার্টি আমার এইভাবে ব্যবহার করছে আমি এই সব মিডিয়া লগে দি আমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা না হইলে আমি লেট্রিন না পাইলে আমি রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা না পাইলে আমি রাস্তায় সুইসাইড করুম মিডিয়া yang pati mungno kitingai amchayo ordang laika tongkosong lukurokni sanmung थंग्रुं सिमिया दाक्तिनो लामा स्नामै सालकलकनि जोंजालकनो सगाकनानि अंशिथक नलसर विधानसभा बाय खबजाक आमचाइनि अपातिमुं ताबुक पिनजाखा कुसुनो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।